आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम संपर्कित सांविधानिक संशोधन लगी आजिठारु आरंभ हेउछि संसदर 3 दिनिया स्वतंत्र बैठक। आसंताकालिठारु देशव्यापी आयोजित हेब 2 दिनिया नारी शक्ति बंधन दौड़। ऑस्ट्रियार चांसलर सहित द्विपक्षीय सहयोग को अधिक सशक्त करने लगी आज नुआदिल्ली रे आलोचना करिवे प्रधानमंत्री। ओडिशा समेत देशर अन्य केतेक राज्य और केन्द्रशासित अंचल में आजिठारु आरंभ हेब जनगणना 2027 द्वितीय पर्याय। एवं आईपीएल क्रिकेट रे गतकाली लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट रे परास्त कला रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु। आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स मध्य हेब मैच। संसदर वर्धित बजेट अधिवेशनर 3 दिनिया स्वतंत्र बैठक आजिठारु आरंभ हेउछि। मुख्यतः नारी शक्ति बंधन अधिनियम संपर्कित सांविधानिक संशोधन उपरे एही 3 दिनिया अधिवेशन रे आलोचना कराजिबो। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा गुडिकरे महिला मानक लागि प्रस्तावित 33% आसन संरक्षण करिबा उद्देश्य रे 2023 मसियारे एही अधिनियम पारित होइथिला। एही अधिनियम संपर्कित 3टी संशोधन बिल सरकार संसद रे आगत करिवे। एही बिल गुडिक हेला संविधान 131 संशोधन बिल 2026, केन्द्रशासित अंचल नियम संशोधन बिल 2026 एवं सीमा निर्धारण बिल 2026। संविधान संशोधन बिल माध्यम देशर संविधान को संशोधन करिवार प्रस्ताव रहिथिबा बेले केन्द्रशासित अंचल संशोधन बिल सरकार को केन्द्रशासित अंचल आईन 1963, जातीय राजधानी अंचल दिल्ली सरकार को आईन 1991 एवं जम्मू काश्मीर पुनर्गठन आईन 2019 अधीन रे संशोधन कराजिवार प्रस्ताव रहिछि। आसंता 2029 मसीहार अनुष्ठित हेबाक थिबा साधारण निर्वाचन रे एही महिला संरक्षण आईन कार्यकारी करने को सरकार लक्ष्य रखिछन्ति बोली आम संवाददाता जणाइछन्ति। एथिलागी उभय लोकसभा और राज्यसभा रे विभिन्न राजनैतिक दलर सदस्य माने एकत्रित होई ए संपर्कित संशोधन को पारित करने लगी इतिमध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदर विभिन्न दलर नेतृवृंद को पत्र माध्यम अनुरोध करिछन्ति। एही बिल रे प्रत्येक राज्य अंचल तथा संप्रदायर आकांक्षा को गुरुत्व दिया सहित संतुलन रक्षा करा जायछि बोली संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहिसंति। युवा व्यापार एवं क्रीड़ा मंत्रालय पक्षरु आसंता काली और शनिवार देशव्यापी नारी शक्ति बंधन दौड़ आयोजन कराजिबो। विकसित भारत दृष्टिकोण अनुଯାयी महिला नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित करने एवं नागरिकों अंशग्रहण प्रक्रिया को अधिक सशक्त करने उद्देश्य रे निया जाउथिबा विभिन्न पदक्षेपर यह अंशस्वरूप बोली मंत्रालय कहिछि। मिलिथिबा सूचना अनुଯାयी नारी शक्ति बंधन वार्ता बहन करी एही दौड़ आसंता काली पाटना और जयपुर रे अनुष्ठित हेबा परे शनिवार दिन दिल्ली, कटक, मुंबई, इंदौर और बेंगालुरु ठारे आयोजित हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआदिल्ली ठारे ऑस्ट्रियार चांसलर डॉक्टर क्रिस्टियान स्टकर सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना करिवे। द्विपक्षीय संपर्क को विभिन्न क्षेत्र में अधिक सशक्त करा सहित सहयोग को किभली व्यापक करा जाय परिबो से संपर्क में उभय नेता मत विनिमय करिवार कार्यसूची रहिछि। एतद्व्यतीत आपस स्वार्थ जड़ित विभिन्न आंचलिक तथा वैश्विक समस्या प्रसंग एही आलोचना रे स्थान पाइबो बोली जଣା पड़िछि। ए संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे सूचना दे वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहिसंति ऑस्ट्रियार चांसलर सहित प्रधानमंत्री एही विस्तृत आलोचना आगामी दिन में विभिन्न क्षेत्र में दुई देश मध्य एक बृहत सहयोग सृष्टि करने दिगरे सहायक हेब। आम संवाददाता जणाइछन्ति चांसलर स्टकर सहित ऑस्ट्रियार अर्थनीति, शक्ति और पर्यटन मंत्री समेत बहु वरिष्ठ अधिकारी एवं व्यावसायिक नेतृवृंद भारत गस्तरे आसुछन्ति। यह होछि ऑस्ट्रिया चांसलर को प्रथम भारत तथा एशिया गस्त। 2024 जुलाई मासरे प्रधानमंत्री श्री मोदी सफल ऑस्ट्रिया गस्त पर वर्तमान चांसलर स्टकर को एही गस्त द्वारा उभय देश मध्य आपस स्वार्थ जड़ित भागीदारी को अधिक संप्रसारित होई परिबो बोली आशा करा जाउछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो। ओडिशा समेत देशर अन्य केतेक राज्य तथा केन्द्रशासित अंचल गुडिकरे आजिठारु जनगणना 2027 द्वितीय पर्याय कार्य आरंभ हेबो बोली स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। मंत्रालय पक्षरु ए संक्रांत जारी करा जायतिबा एक विबृत्ति रे कहा जायछि
ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ୍, ମିଜୋରାମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଆସନ୍ତା ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଜନଗଣନାକାରୀ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ସଫଳତାର ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ 860 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ରପ୍ତାନୀ କରିଛି ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନିଜର ବ୍ୟାବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏ ଦିଗରେ ଦେଶର ନିରନ୍ତର ସଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବୃହତ୍ ସୁଯୋଗର ସତ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବିପଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ତଥା ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାର୍ଚନା ଅଞ୍ଚଳର ପାଚଦେଓରା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ହଲ୍ଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅପରପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 17କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଂଘାତେରାଇ ଗ୍ରାମର ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବୟଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା 19ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଧ୍ୱଜାଧାରୀ ଜାହାଜ MV ଜାଗ୍ ବିକ୍ରମ LPG ବହନ କରି ଗତକାଲି ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ସ୍ଥିତ ଦୀନଦୟାଲ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ 20,400 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର LPG ଆସିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଭାବେ ଜାଗ୍ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କ୍ରିକେଟ IPL କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 146 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି IPLର ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ମାର୍ସ ସର୍ବାଧିକ 40 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ରାସିକ ସଲାମ ଦର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। 147 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ 15 ଓଭର ଓ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ବିରାଟ କୋହଲି 49 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜୋସ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫିଫା ମହିଳା ସିରିଜ୍ 2026 ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି। ଗତ ରାତିରେ ନାଇରୋବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେନିଆକୁ 2-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଭାରତ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳ ଗତକାଲି ନାଇରୋବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାଲାୱିକୁ 3-2ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଫିଫା ସିରିଜ୍ 2026ର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଲାଗି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଂସଦର 3 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ହେବ 2 ଦିନିଆ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଦୌଡ଼। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା 2027ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ।
ଏବଂ आईपीएल क्रिकेट गतकाली लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट परास्त कला रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु। आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स मध्य हेब मैच। संवाद शेष है।